te fia foi e whawheloa I lo tātou tunu o nei as a fau, tātou mafuta wāle whaatawhiti o le ngā ruenga I au si mai alau whaafonga. O le ua whātou mau le whaaiunga le whaamsinonga o tālo sanga to ilo po le whaamsinonga apili. Le te ena le nufua whaapopo tamā ta I mo le vaenga whaapufai e pui puia I ata tau o tangata. O na soli whaavai le ngā iwa inga le komisino whai ngā palota I le teimi le whaatino ai. Le whaonga ino le vaenga whaafātasi a. E whaasino le 10% o na fō tama I tai tutono le pāle mene. Ina ua mae o na whaasara lau le whaai unga aloa ia, o le pālo ta tele na whaia ia a perila. Pei tai o leo taria le whaamsinonga o tālo sanga le whina unga le tūna tālo sanga. E te tau o na ono na fō tama tai le pāle mene. O le vaenga o le whaai unga ua wha winga ma wha mtalei nai le se 10% o na fō tina ma tama tai. E peo na wha pe mai o lo whaasino tonu le vaenga leo le wha vae. Ia te tau wha le tangata soifua po human rights, ma le tu pāo ta mai tai. Ma ua le tali ai le whaamsinonga o tālo sanga le whaai unga le whaamsinonga mawalunga na tā uai, e lima no fō ta mai tai. O le iunga fōi le nei ua wha mai o io mai ai e whatoa wha o ngai le komisino o whainga pālota, le sā ilio se no fōa po ni no fōa wha o popo tina, ina ia maua ile nu mela ono, pe a mai a se whainga pālota ma wha mautu le whaai unga aloa ia, a o le tu ina atu I le ao le malo mo le whaamaunia. O le tūlanga lao le a whaatino nei ina ua whaatu mau le alo I o le nufua wha au popo, le ana maua le vaenga wha upu whai e pui puia I a te tau tangata. O le a whaatali ai se I mai a whaamasinonga morianga o whaatosina, o whai ai ni palo tala iti o na whato ai lo ai lea, po o ai le tina e maua le nufua wha au popo. Ai a whai e manu malo mai se sinai ni palo tala iti o le a whaia, ma ato ai ma le to ono, o na le mana o mia leo le whaonga ino le vaenga o le whaavae sa ili ai se no fō whaapopo, ina ia mawai le to ono o tinai to tono le pāne mene. Mō le si le fia e whatoa whaonga le vaenga whaafata si a whaasino le no fō whaapopo ta maitai, pe a whai le maua le au whainga le whaai ungo se whainga pālota, e sa ili ai tofi whai pule o I tū malo I le pāne mene o le tino. O le ono no fō mō ta maitai ai le lima, o se tūlanga tā ua lea mō le sao ta maitai upu whai o le malo. Ma ua manino ai fōi o le au whainga limas futasi o na fō o nei o le pāle mene, e to ono ta mai tai e te tau na umia tofi whai pule. O lea fōi la ua whaatu mau e le whaai unga le whaamsinonga o tālo sanga, le unga le whaamsinonga mawalunga, e te tau na whaatino le komisino whai ngā pālota e le teimia maua i le whaai unga alua I o le pālota tele, le sā ilio se no fōa e wha ato ai le ono sui whai pule ta mai tai, a o le tu inatu I le ao le malo mō le wha maonia, ma whaasara lau whaalau I tele le whaai unga se whainga pālota. O se vaenga tā ua leo le whaai unga, ina ia leto e tū lai mai ai le lumana I nisi whete na inga, I le whato a whaai loa se no fōa po ni no fōa whaa popo mō tina, ai utua nai o na whaasila sila whaalau I tele le whaai unga alua ia o se whainga pālota. Ai le whaai unga buta oto mai ai le no fōa whaa popo ta maita I le pāle mene o le atinu. O le ua whaai loa le te whono ma le sui te tai o le whaatua tua I le atua sa mō o tasi, I lunga ola nei tū lau fiso ta inga tele vavave le apio fōlinga. O lanto usi ta ia le whaai unga le whaamasinonga. Whaalia le sunga la auli lewa tea po lanta I vau. A whaia tali tonu le whaamasinonga o le se 10% o le limas fultasi no fōa e to ono ta mai tai. O lato usi ta ia ma whaaloalo I whaai unga le whaamasinonga. O lato tali tonu fō I le langolongo ino le tū la whono, ma o le ala fōi leo le tausisi o le fi le mu. Ma whainga whaatemo kolasi I to tono Samoa, e le lato vaenga whaaupu whai. O le whaai unga o le palo te tele ia a perila, o lo tu mau pēr le whaatua tua I le tua Samoa utasi, I le luas fulu ma le ono no foa, ai o le vaenga e pui puia ia te tau tangata, e to o luas fulu ma le lima. O le ua sauni le pāle mia whiriwhiria le fionga fia mena o mi mata awha, ma sui whiriwhiria o na vaenga whaaupu whai, ai maise o sui o na kāpeneta ua mai a whaalawi loa. E whaafeiloa I le pāle mia tausi le sunga atu I le epa lupe soli aisa I le miri lea ngoi. Mo le whaia o fesuia ingo pūlenga malo, ina ua mai a whafonga ina le whaai unga le whaamsinonga o tālo sanga toi ilo, I le mata upu I le na fōa wha o popo tamatai. O le saunuanga le fionga le tamaita I pāle mia whiriwhiria, I le mai au na au mai le whaai unga le whaamsinonga apili, na ia whaailoa ai le nofo sauni o na pāti wha upu whai, e whaatino le suinga o whainga malo, ina ua whaatu mau pēle au whainga o no fōa ua lātu umia le luas fulu male ono, ai luas fulu lima,
mo le vaenga e pui a ia te tau tangata. O le mea tāua, o le whaamautuina, o le whaiunga, o le whainga pālota, o le asoiva o Aperila o le tausanga nei, ma ua tātia ai le whaiunga le whaamasinonga, whaamaoni ai, le luas fulu ono, o no foa o le vaenga whaupawhai o le whaatuatua i le atua sa mo uatasi. Ea ma le luas fulu lima o na foa o le HRPP. Si le fia le leia le mamalu o le tunu i le vai aso taluai sa whaatino ai i le aso mfua o le aso luas fulu wha lea o me ia le tau au fianga a le palimene i tia whau. Ma whapena ai o na whatautoina ia sui whaipule o le vaenga whaupawhai a le fast. Ia ma mawhai ai loa o na whatulanga ia tuwhinga i le ngata mo le palimene i le fionga i le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai. A ua whapea foi o na whatulanga ai ia nei e whai ma palimia ia ma tōwhia ai ma le tātou kāpeneta ia e whatautaia ia le whainga malo fau e whaavai lunga o le whainu mera silia e whatuai se whainga malo e pe o na tātia ai le lua se fulu ono o na foa o le vaenga whai a le fast. O le neila aso ma le whaiunga le whaamasinonga sa tātou tālia wa iai se manatu o le tātou vaenga whaupawhai. Ia o le a whapea loa o na whaangaioi tūlanga e wheseta iai ia le whainga malo fau. Ia ma whapea nā foi o na solo muli e se mai e le whainga malo o lo o tausi mea caretaker government mo le taimu nei. Ma o iai le whaamoemoe o le a whapea nā o na whawheiloa i atu i le susunga i atu i la epa le taitai o le vaenga whaupawhai o le HRPP. Ma le fo isa tu i le foe o le palemia o le tātou malo. Ina ia mawhai o na whai ai se soala upule i tūlanga e mawhai o na papena o na whesetai ai ia pūlenga o le tātou whainga malo e whaavai lunga o whai unga o whainga pālota. Lea ua i ule nei aso i le whatatia o le whai unga le whaamisinonga. E luas fulu ono na fō le fast. E luas fulu lima na fō le HRPP. O le whai unga bata oto mai ai le whaamisinonga o tāna sanga o lo whaitau ese ai le taitai o le whaatua i le atua sa mo o tasi. Ma le taitai o le vaenga e pui ai a te tau tangata. O whaalia le sunga atuila e palupe soli ai sa i lele malia le ngaoi. I se talanoanga ma le TV tolu. Ua whaau ngā le whaamsinonga le lātou whinaunga e to ono ta mātai. Ma ua whaau ngā le sui ta mātai na whaau popo i le mai ai o le pāno ta tele ia Aperila le fionga ia li ma le manu alo fatu au. A le whaafitaila no mwhai o na whatino le lātou whaiunga. O le vaenga tāua na a ela ma le vaenga lona lua. Kalau whapea mai. A mata whatino la le alo i o le toi whaipule ma wai il fono. Fontanga le al palmen. E na ua mai a ona whonga whamasnonga ia e ta oto nei. Il whamasnonga fasinoi so nga tula forno fo ie po siningia o tulanga fo fatinoi fenga palota ale vangalana e be ila o vai mato vai o le fato to mai le vanga utango fia le famsnonga le vanga pitota wala alo ia la si vanga la titia o leo lo toi ma fai ai o na lafo mai pati e lua e tala no
is for vai ngala le fa nga ye ya tato tu fo i ma ngai fa no ya chaula ale tau ai ole ngale utot mo modie la fa stai il ngalo tele sa fe ngai male fam sili fa be fo il li matamata i fam sino o le pāle mia o le whainga malo tausi le teitai o le vāianga e pui pui a ia te tau tangata, sunga tui la e palu pesoli ai sa ilele malia le ngoi. O le saunanga le fionga le tamai tai pāle mia whidiwhidia le pō na pō, na te le i whailo ai nai le aso o le a whelo i ai matui la e pā, e whaatino le whesuia inga o pūlenga malo. E tūtu a ainam tanga luenga leo leo le whaio le lātu tiu te le whaamalo si o le tū la whono, e pēr le tāo fia mamolia e malu le malo se tasi o whaipule whidiwhidia, o le whātua i le atua sā mō utasi, i le ave taavale o nā po le driving under the influence. O le pō le soruana tāo fia i le vainga leo leo le fionga i atoe surusulu Cedric Pose Schuster, i na tāo fia le taavale mō siaki māsania leo leo. Ai mawai le masini manawa ua māwulunga atu ma le tapula a whaana tū la whono le ava mālosi ua i atonga fia. O leo toa te tala i tua ma le vainga leo leo le li whaipule, o se tasio minista whidiwhili o le kāpeneta le whainga mālo fau, o le whātua i le atua sā mō tansi. E le iloa se aso e tūla i ai le whaamsinonga whai tū mālo. O le iputia le vainga o le sā mō global, le whai ai o se sā ili ilinga leo leo. Po o hai o le mtanga ruenga na ia ave i tua pe liki i tua le anta o le li whaipule na pueina, i le teimi na tāo fi ai. O le anta na salalau i lungo le apio fōlinga, ai sa le te tau na tupu se tūlanga whapea. O lo tū mālosi le tūtua leo leo le pui puinga o le sāngo le mua tangata, mai wha lave lave tu tupu i lungo ala te tele, i le whai o lanto poloka i pō, sa ili ei ta vale le ilai seneina, o ave ta vale o na nā, ma ave ta vale e le aini lai sene. O toi tolo le asunga fuas fulu whao iuni le wha msinonga o whai pule o le wha tua i le atua sā mō utasi, o lo tālo sanga aile lo i asili mo se polo a inga, e whaia se wha atonunga le wha msinonga, e soli tū la whono le lātou whaatautonga na whaia le aso luas fulu whao me. O le aso lulu na wala awai mo le tei mua le nei tālo sanga le lo i asili, o lo moli ai fo i lo i asinia to lua na whaatauteia le whaatautonga, le fionga i a tau la pampa Brenda Heather Latu, malona to lua le fionga matafeo George Latu, whapea se tasi o sui sa tau wā mo le whaatuatua i le atua sā mō tasi, le tō wha i a vea tauia whaatasi pule i ata. Ua tōle pōle nei mta upu le isi lua wā i aso, a e tapena le tu inatua le tālo sanga te te le whaatuatua i le atua sā mō tasi, whaasanga i le tālo sanga a le lo i asilia le malo. Mo atu le tōle sifuru wha awhi po asilia tu foi, le au whaingo tangata o le tātu utanu o whai o lātou tui mua pui puingo le wha mai coronavirusi po le COVID-19 fulu maliva, au wha ngā solo e ngā ruenga i tū malo wha palon tau sanga ngā tolu masanga ngā wha, le ana apmatai le solulu e o atu le asfareile le neiva yaso. O le wha au tau longo lea le mta ngā ruenga o le soifua malo loina le tātu utanu i a ngā i lātou i le mātutua u wha tulunga i nei whai o lātou tui. Talu mai le aso tolu sifuru o me o wha ilo le mta ngā ruenga o le soifua malo loina, wa se furu fitu afe iwa se lau fast food tolu alii, a e se furu wha afe onu se lau valu se furu whata maa tai, wa mai ona whai o lātou tui pui o le COVID-19 se furu maneiva. Ia, tātou whenua i e le aso antai au mo le te walunga, manuia fuafuanga mga aluenga masani o le nei fu i aso soifua.